वेलकम बैक। और अब हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसे स्पेशल गेस्ट से जो कि पूरे पाकिस्तान के लिए फ़ख्र का बायस है। मेरे साथ मौजूद है अयान अहमद। और अयान जो है वो फ़िलहाल ए लेवल्स के जो हैं वो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, लेकिन इनके जो ओ लेवल्स का शानदार रिज़ल्ट था जिसके अंदर इन्होंने 6 ए स्टार्स 2 एज़ लिए हैं और इनका जो मेजर्स था वो बिज़नेस था। इतने शानदार रिज़ल्ट्स के बाद ही इज़ द ओनली पाकिस्तानी जिनको तकरीबन 31 बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटी से, यानी कि वर्ल्ड वाइड टॉप यूनिवर्सिटी से इन्हें एडमिशन ऑफ़र आया है स्कॉलरशिप बेस्ड। और ये वो वाहिद पाकिस्तानी हैं जिन्हें एट अ टाइम 31 ऑप्शंस इनके पास मौजूद हैं स्कॉलरशिप्स की, बहुत ही बेहतरीन दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में, जिनमें यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ भी शामिल है, अमेरिका की भी शामिल है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की भी शामिल हैं। और अब ये अयान पर है कि इन्होंने किस यूनिवर्सिटी में जाके आगे अपनी पढ़ाई का और एक नई जहद का आगाज़ करना है। वेलकम टू द शो अयान। थैंक यू सो मच। पहले तो बहुत खुशी हुई आपसे मिल के और ये जान के कि आप पहले स्टूडेंट हैं जिनको इतनी ज़्यादा ऑप्शंस मिली। तो पहले तो मुझे ये बताइएगा कि सिलेक्ट कर लिए कहाँ जाना है? अभी फैमिली के साथ डिस्कशंस चल रही हैं क्योंकि जब ज़्यादा ऑप्शंस हो जाती हैं तो चॉइस भी उतनी मुश्किल हो जाती है। बट अभी डिसीजन चल रहे हैं तो सारे फैक्टर्स को माइंड में रख के डिसीजन लिया जाएगा और जल्दी ले लेंगे इंशाल्लाह। तो वैसे आपको लगता था जब आपने रिज़ल्ट्स आपके नहीं आए थे कि इस तरह का रिज़ल्ट आ सकता है और एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से रिज़ल्ट आया? याद है कि जब मेरे ओ लेवल में 6 ए स्टार एंड 2 एज आए थे, मुझे नहीं था कि मैं बाहर भी जाऊँगा अब्रॉड। A1 में मैं अपने फर्स्ट ईयर ऑफ ए लेवल्स में आया तो तब भी नहीं था मेरा कोई चांसेस कि मैं बाहर अब्रॉड जाऊँ। मेरा था कि मैं पाकिस्तान ही पढ़ूँ और जो फैमिली के साथ ही काम करूँ। बट मुझे याद है कि A2 के स्टार्ट में, मेरे सेकंड ईयर ऑफ ए लेवल, उसके स्टार्ट में शानजा जो आयोन आईवी की फाउंडर है, उनके साथ मेरी मीटिंग हुई। उधर उनसे मैंने पूछा कि मुझे कोई ऐसी चीज़ बताएं कि जिसमें मुझे मतलब इतने एसेस ना लिखने पड़े, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बताएं जिसमें मुझे कोई इतना एसेस, कोई इतना मतलब पर्सनल स्टेटमेंट्स की ज़रूरत ना हो। तो उन्होंने फिर मुझे रेकमेंड किया प्लेटफॉर्म्स, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, और मेरी ही टर्म्स पे उन्होंने डिफरेंट चीज़ें मुझे एडवाइस की। तो इससे मुझे बहुत हेल्प हुई और इन्हीं बेसिस पे मैं आगे अपनी यूनिवर्सिटी एप्लीकेशंस पे फॉरवर्ड कर पाया। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया, खुद ही ऑफ़र्स आई, तो इन चीज़ों की मुझे बहुत मदद मिली। और सबसे बड़ी बात क्या है कि फुली पेड है, स्कॉलरशिप्स है प्रॉपर। हाँ और इसके लिए एक कोई कॉस्ट नहीं, बिकॉज बाहर जाके पढ़ना रहना इट्स नॉट एन ईजी जॉब। और ये प्रॉपर है। अच्छा, किस सब्जेक्ट में आप इरादा रखते हैं आगे मज़ीद? मेरा जो मेजर्स मैं अपना करना चाह रहा हूँ बिजनेस मैनेजमेंट में और माइनर्स ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। अच्छा। क्योंकि इस चीज़ों का दोनों का आगे बहुत स्कोप है। ये ट्रेंडिंग में है ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोग्राम, तो इसका आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हो सकते हैं अगर आप ये मेजर में ले लें या माइनर में। तो ये इस वजह से मैंने अपनी चॉइस फर्स्ट प्रायोरिटी रखी है। अच्छा, वैसे अभी तो आपके लेवल्स के एग्ज़ाम हो रहे हैं साथ साथ, तो अब कितनी स्टार्स की और एज की एक्सपेक्टेशन है? होपफुली अगर सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक तो पेपर्स बहुत अच्छे जा रहे हैं, तो उम्मीद तो यही है कि 3 एज ऑलमोस्ट आए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि नहीं, पहले तो आपने 6 ए स्टार्स लिए तो हाँ, बट ए लेवल्स में 3 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। अच्छा, लॉ, अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, यानी पूरा में आपको 3 इयर्स जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि वैसे अमूमन ये कहा जाता है कि जो टॉपर्स होते हैं वो सारा टाइम पढ़ते रहते हैं। सो बेसिकली व्हाट वाज योर रूटीन? क्या रूटीन फॉलो करते हैं पढ़ने की? मुझे याद है कि मेरा जो पर्सनल ओपिनियन ये है कि हर बंदे का अपना होता है कि वो किस तरह एक चीज़ को एकम्प्लिश करता है। बट मैंने जिस तरह अकॉम्प्लिश किया, मैं जितने भी अगर मेरे जूनियर्स हैं स्कूल में, मैं उन सबको यही रेकमेंड करता हूँ कि स्टडी स्मार्ट, डोंट स्टडी हार्ड। एक इंसान है वो 10 घंटों में कोई काम करता है और एक इंसान है जो 2 घंटों में काम करता है। तो आपको चाहिए कि आप अपना टाइम इज़ मनी, अपने टाइम के ऊपर अपनी ग्रिप स्ट्रॉन्ग रखें और स्मार्ट स्टडी करें। सब्जेक्ट्स को मतलब आप एक ही चीज़ अगर 10-10, 12-12 दफ़ा पढ़ते जाएंगे फ़ायदा नहीं अगर आपको पहली बारी में समझ आ गई। तो इस चीज़ों को मैं अपने जहन में रखता था, स्मार्ट स्टडी करता था। इसके अलावा हर वक्त पढ़ता नहीं रहता था, क्योंकि जो चीज़ आप, कोई भी चीज़ ओवर नहीं करनी चाहिए आपको। बैलेंस रखता था अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में और अपनी स्टडी लाइफ में, इन दोनों में अपना बैलेंस रखा था मैंने। इसकी वजह से जब मैं एक्स्ट्रा करिकुलर में आता था तो मुझे मज़ा आता था, मैं स्टडीज़ करता था तो मुझे मज़ा आता था। तो इस वजह से फिर मुझे एक किस्म का अच्छे ग्रेड्स आए, एक्स्ट्रा करिकुलर में भी मैं अच्छा रहा, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी लाइफ, जो यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन हैं उनमें भी मैं स्ट्रॉन्ग रहा, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हूँ। तो इस वजह से ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं आपके, जब आप सोच रहे होते हैं कि किस तरह आपने गो थ्रू करना है स्टडीज़ को, किस तरह आपने अकॉम्प्लिश करना है। तो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या हैं? मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं बचपन से, मुझे याद है कि ग्रेड 6 से मुझे बहुत शौक़ है। मैं स्कूल के जितने भी इंटर हाउस में, अभी ए लेवल की क्रिकेट टीम का कैप्टन हूँ
اور اپنے اسکول کا. تو یہ چیزیں مطلب میں ساتھ ساتھ بکس ریڈ کرنا, ڈفرینٹ ایسے کانٹیسٹ, ڈفرینٹ اسکولس میں جا کے جو انٹر اسکول ہوتے ہیں, ویریس کمپٹیشنز, برٹش کاؤنسل کے جو پروگرامز ہوتے ہیں ان میں جا کے پارٹیسپیٹ کرنا. تو اس سے آپ کی پروفائل بہت اسٹرانگ ہو جاتی ہے, سی وی بلڈنگ اسے کہتے ہیں, اور یہ بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے تاکہ آپ اچھی یونیورسٹی میں جا پائیں. اچھا, کرکٹ کا یعنی آپ کو شوق ہے, تو سوچا ہے کہ آگے جا کے کرکٹ کو بھی مزید اس میں ایکسل کر سکتے ہیں یا صرف پڑھائی کو ہی ابھی فی الحال دیکھتے ہیں؟ جیسے میں نے پہلے بولا کہ میں چاہتا ہوں کہ بیلنس رہے, کسی چیز کو زیادہ نہیں کرنا, بس دونوں میں بیلنس کریٹ ہو. جیسے کرکٹ میری ہابی ہے, مجھے پسند ہے کھیلنا, اس کو میں ہابی ہی رہنے دوں گا, اس کو میں اپنا پروفیشن نہیں بنانا چاہتا. اچھا, پروفیشن نہیں بنانا چاہتے, تو سپلائی چین مینجمنٹ اور بزنس مینجمنٹ میں آپ ایکسل کرنا چاہتے ہیں. ویسے بائی چوائس ٹریولنگ کا شوق ہے آپ کو؟ ہاں جی, بہت. تو ٹریولنگ کے لحاظ سے سوچا ہے یہ والا ملک جاؤں گا, وہاں یہ دیکھنے کو ملے گا, اس لحاظ ابھی سے جو میں آپ کو بات بتاؤں کہ یو ایس اے کا سب سے زیادہ پلانز ہے. اب یو ایس اے میں مجھے ٹوٹل 25 یونیورسٹیز ایسی جو مجھے جس سے یو ایس اے سے آفرز آئی ہیں. تو اس میں جب دیکھ رہا تھا, ریسرچ کر رہا تھا اپنی, تو ناردرن کینٹکی یونیورسٹی ایک ہے, وہ ہائی لینڈ ہائٹس, ایک کینٹکی میں چھوٹا سا ولیج ٹائپ ایریا, ادھر وہ لوکیٹڈ ہے. جب میں اس جگہ کی تصویریں دیکھ رہا تو وہ بہت پرسکون علاقہ اور مطلب ریلیکس انوائرمنٹ, اور لوگ وہاں کے بہت اچھے. تو ایک قسم کا جب اٹریکٹ ہو رہا ہوں میں اس کی طرف بہت زیادہ. تو جس جگہ پہ آپ کو جب لوکیشن اچھی ہو, جس یونیورسٹی کی سینری پیاری ہو, تو اس چیزیں آپ کو اٹریکٹ کرتی ہیں بہت. تو اسی وجہ سے کہ باقی جو یونیورسٹیز ہیں وہ بھی بہت اچھی لوکیشنس پہ, جیسے یونیورسٹی آف آکلینڈ میں, نیوزی لینڈ میں, اور اس کے علاوہ آبرن یونیورسٹی ہے, ایلینوائے انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی شکاگو میں. تو یہ سب بہت اچھی لوکیشنس پہ ہیں, اور ادھر جانا, ٹریول کرنا بہت مزیدار ہو سکتا ہے. پاکستان میں ٹریولنگ کا شوق ہے آپ کو؟ ہاں جی, ناردرن ایریاز میں سب دیکھے ہوئے ہیں. میں نے ہنزا, اسکردو, شران, ناران, کگان سب دیکھیں. صرف اب جو رہ گیا وہ دیوسائی رہ گیا, وہ اسی سال پلان کیا ہوا. اچھا, جانے سے پہلے یو ول سی دیوسائی انشاءاللہ. چلیں, اچھی بات ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا, تو آپ کے جو باقی بہن بھائی ہیں, سبلنگز ہیں, وہ بھی آپ کو فالو کرتے ہیں, آپ کی روٹین کو, رجیم کو, رزلٹس میں آپ کے قریب ہیں؟ ہاں جی, میری جو بہن ہے وہ بھی سائیکس سے ہی او لیولس کر رہی ہے, اس کے بھی لاسٹ ایئر ہے او لیولس کا, اس کی بھی ایگزامس چل رہی, اور مجھے ایکسپیکٹیشنس تو بہت ہیں اس سے کہ اچھا گریڈ اسکور کر پائے گی. اور میرا چھوٹا بھائی ہے وہ بھی سلامت سے ہی پڑھ رہا ہے, سلامت بوائز سے, اور وہ گریڈ 4 میں بھی. وہ بھی بس اتنا, بس آپ کو پتہ ہے آج کل گیمس کا زمانہ ہے اور یہ سب کچھ سوشل میڈیا کا, تو اتنا زیادہ فوکس نہیں کر پاتے بچے اسٹڈیز میں, بٹ کبھی کبھار اس کا مطلب 50-50 ہوتا ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا, اکثر یہ کہتے ہیں کہ ایکسٹرا کوچنگ کی بہت ضرورت پڑتی ہے, لوگ ڈبل جاتے ہیں, اسکولس جاتے ہیں, اسپیشل کوچنگ کلاسز میں جاتے ہیں, ٹیوشنس کے لیے ٹیچرز ہوتے ہیں اسپیسیفکلی. آپ نے صرف اسکول پہ انحصار کیا یا پھر الگ سے کوچنگ لیتے ہیں؟ میرا یہ ماننا ہے کہ اسکول ہو, اگر کوئی کاؤنسلنگ فرم آپ نے کرنی ہو, اگر دونوں چیزیں اچھی ہیں نا تو باہر سے کوئی چیز لینے کی ضرورت ہے نہیں. اگر آپ کے اسکول بہت اچھا, جیسے میں سائیکس سے پڑھا ہوں, مجھے آج تک جتنے بھی اندر ٹیچرس تھے سب نے بہت سپورٹ کیا تھرو آؤٹ مائی او اینڈ اے لیولس. تو اس سے مجھے بہت مدد ملی, اور مجھے کبھی ایکسٹرا کوچنگ کی ضرورت نہیں پڑی. جیسے آئیون آئی وی کاؤنسلنگ فرم ہے, ان کے پاس میں گیا اپلیکیشنس اپنی گو تھرو کرانے, تو مجھے آج تک پھر کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی کہ میں کہیں باہر جاؤں کسی اور ایجنسی کے پاس. تو اس چیزیں, اگر چیزیں اچھی ہیں, آپ کی اسکول اچھا ہے, آپ کی کاؤنسلنگ فرم اچھا ہے, تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں آپ باہر جائیں. اچھا, تو پڑھ کے واپس آئیں گے یا پھر وہاں پہ ارادہ ہے سیٹل ہونے کا؟ بیچلرس کے بعد 4 ایئرس کا بیچلرز ہے, اس کے بعد واپس ضرور آئیں گے, اور اس کے بعد ماسٹرس کے لیے سوچیں گے کہ پاکستان سے کرنا ہے ابراڈ جا کے کرنا ہے. اچھا, تو مجھے یہ بتائیے گا کہ بزنس اور لاء کی چونکہ آپ کر رہے ہیں, لاء کو بھی آگے پرسو کرنے کا ارادہ ہے؟ میں ٹو بی آنیسٹ لاء جو ہے وہ بہت مشکل سبجیکٹ لگتا ہے مجھے. میری مس ہیں جو مجھے پڑھاتی رہتی ہیں لاء, اور میں بالکل اس پہ فوکس نہیں کر پاتا کیونکہ وہ بہت لینتھی, اور وہ ایسا سبجیکٹ ہے جو باقی 2 سبجیکٹس کا بھی کنزیوم کر سکتا ہے ٹائم. تو اس وجہ سے میں اتنا زیادہ اس پہ فوکس نہیں کر پاتا. اتنا زیادہ پر گریڈس الحمدللہ آ جاتے ہیں, بٹ جو ایک انٹرسٹ ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو پاتا لاء میں. تو اس وجہ سے لاء تو میری کنسیڈریشن نہیں. تو بزنس مینجمنٹ میں کیا سبجیکٹ پسند ہے؟ بیکاز اٹس اے واسٹ سبجیکٹ. بزنس مینجمنٹ میں مجھے بزنس اسٹڈیز, اکنامکس, میں ڈائی ہارڈ فین ہوں اکنامکس سبجیکٹ کا. لوگ کہتے ہیں بہت ڈرائی سبجیکٹ ہے, بٹ مجھے بہت پسند ہے. بہت ڈرائی ہے, میں نے خود بھی پڑھا, بہت برا ہے. بٹ او اینڈ اے لیولس, میں نے او لیول میں بھی 3 سال وہ پڑھا, اور میں نے 2 سال اے لیول میں بھی پڑھا. تو مجھے بہت انٹرسٹنگ لگا, کیونکہ جب آپ ٹیچرز اچھے ہوں تو سب کچھ اچھا. اور میں گھر جا کے ریوائز کرتا تھا اکنامکس, واحد سبجیکٹ ہے میں جس کو گو تھرو کرتا تھا گھر جا کے 2 گھنٹے لگا کے.
तो ये सब्जेक्ट ने मुझे बहुत इंटरेस्ट डेवलप करता रहा। तो फिर इकोनॉमिक्स आपको इतनी पसंद है, सो इकोनॉमिक्स बनने का इरादा है आगे? देखें, मैं एक दफ़ा डिग्री कंप्लीट करूँगा, उसके बाद देखेंगे, मैं साथ साथ चलता जाऊँगा, मैं कोई प्लान्स माइंड में रख के नहीं जाऊँगा, आई विल जस्ट गो विद द फ्लो, और उसके बाद जैसे बाद में आउटकम्स हुए उसी हिसाब से डिसीजन लेंगे। स्टूडेंट्स को कोई आप मैसेज देना चाहेंगे जो लेवल्स परस्यू कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी इतनी ढेर सारी यूनिवर्सिटीज़ की ऑफर्स आ जाएं? जी, सबसे पहले तो कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क एंड प्रोएक्टिवनेस, ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंसिस्टेंट है अपने ओ एंड ए लेवल्स में, थ्रू आउट अच्छे ग्रेड्स ले रहे हैं, अगर आप हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, अगर आप प्रोएक्टिव हैं बहुत, अगर प्रोएक्टिवनेस से मेरा ये मतलब है कि अगर आप यूनिवर्सिटी से अच्छे रिलेशंस बिल्ड कर पाएंगे वर्चुअल मीटिंग्स में, क्योंकि जब आपको यूनिवर्सिटी ऑफर भेजती है तो डिफरेंट अलुमनाई इंटरव्यूज़ होते हैं, डिफरेंट वर्चुअल मीटिंग्स होती हैं, उनमें आप अच्छा निगोशिएट कर पाएंगे। जितनी अच्छी आपकी टर्म्स होंगी यूनिवर्सिटी के साथ, उतना अच्छा आप फाइनेंशियल एड निगोशिएट कर पाएंगे। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। आप कंसिस्टेंट अपने ओ एंड ए लेवल्स में से, तो आपके अच्छे ग्रेड्स आएंगे, तो आप अच्छी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। आपके अपने टीचर्स, स्कूल के टीचर्स के कैसे रिलेशन है, जितने अच्छे रिलेशन होंगे, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो यूनिवर्सिटी लाइफ एप्लीकेशन में बहुत ज़रूरी है, उतने स्ट्रॉन्ग वो आपके होंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, ये गुड स्टूडेंट में जो पाए जाते हैं। बिल्कुल जनाब, कंसंट्रेशन के साथ कुछ भी किया जाए तो नामुमकिन नहीं है। आप भी अयान की तरह ये सब कुछ अचीव कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक अयान आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए, और हम आपको इस भी दुआएं देंगे कि आप ए लेवल्स में भी अच्छे से अच्छा रिजल्ट स्कोर करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। नाजरीन, यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं और आपसे ब्रेक के बाद मिलते हैं।